श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान कर भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय निर्जीवर मन कथा। निर्जीवर मन कथा प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुचे। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जुगांतर हेब रूपांतर हेब अतिमानस प्रतिष्ठित हेब संकल्पित सृजन छंदरे जो नियंता पुरुष ए दिव्य संकल्प करिसंती सेही जुगांतर पुरुष जुग पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा भागवती शक्ति ए अभूतपूर्व संकल्पित योजना को रूप प्रदान करुछंती सेही आनंदमयी चैतन्यमयी शक्ति को जननी को आजिर निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। यही शुभ रात्रि नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे उपस्थित रहिथिबा माँ को भल पाउथिबा आस्पृहावंत अपा भाई मान को मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। ये जो पाठचक्र ऑनलाइन पाठचक्र आज विषय वस्तु अच्छी जे निर्जीवर मन कथा। ये निर्जीव शब्दटी आसिला बेले आमको वर्तमान देखा पड़ो जे सजीव एवं निर्जीव भितर तफात कौन। निर्जीवर मन कथा सब विषय टी आलोचना कला पूर्व आमे सजीव किए निर्जीव किए से विषय आम टे जानिबा। सजीव वैज्ञानिक परिभाषा कहूँ जो माने सजीव केतोटी पॉइंट से कहूँ गोटे कहूँ जार जीवन अच्छी जार गति अच्छी जार वृद्धि अच्छी जे खाद्य ग्रहण करे जार वंश वृद्धि करिबारे जे अंतत समर्थ जार क्रिया प्रतिक्रिया रही एवं जार कोषमान रही जार प्रत्येक स्थान रे बंचिबा एवं बढ़िया योग्यता रही ताको ही केवल सजीव बोली कहुव। एवं यही गुण गुड़िकर विपरीत गुण जो रही से गुड़ा हूँ निर्जीव। तमाने यही सजीवर गुण गुड़िक आम पाई सारा पर तमाने निर्जीव विषय आम कल्पना कले आम जानिबा जार जीवन नाही सी हूँ निर्जीव, जार वृद्धि नाही सी निर्जीव, जार गति नाही सी निर्जीव, जे कौनसी खाद्य खाए नहीं सी निर्जीव, जे कौनसी प्रजनन शक्ति जार नहीं जे वंश वृद्धि करिपारे नहीं से निर्जीव, जार क्रिया प्रतिक्रिया किछि नहीं से निर्जीव। यही भाव में आमे नहीं परिबा। तेणु यही जो निर्जीव श्रेणीर जो गुण गुड़िक रहिला ताले सेथिरे कोमान आसीबे माटी गोड़ी पत्थर एवं आम घरर जो आसबाबपत्र सुखिला काठ गंडी जो मानकर ये सब किसी नाही। तेणु जदि ताहा हला ताले विषय वस्तुटा कहीं आसिला जे निर्जीवर मन कथा। निर्जीव कौन कहि परिबो? निर्जीवर भाषा अच्छी कि तार तो जीवन नहीं, चलाबुला से करि पारुनी, गोटे जगह पड़ी ताले तार मन कथा कौन किए बुझिबो? किंतु ये आसवा जे जीवन संबंध में वैज्ञानिक माने जो एत कथा कहीगले आम जेहेतु श्री अरविंद जोगरे अच्छु श्री अरविंद जीवन संबंध में कौन कहते तेणु श्री अरविंद जीवन संबंध में कहते जे जीवन हूँ जदि कहला गति ही जीवन ताले श्री अरविंद कौन से गति कहार ना लाइफ इज द कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस
चेतनार गति ही जीवन। चेतना गति करे ताहा होची जीवन। जो चेतना गतिशील सेठी जीवन अच्छी। तेणु श्री अरविंदकर दृष्टि रे कौन सी वस्तु जीवनहीन नुह। प्रत्येक वस्तुर जीवन अच्छी, प्रत्येक पदार्थर जीवन अच्छी, तार भाषा अच्छी, तार चेतना रही से चेतना द्वारा ही प्रकाश करे। आम जो देखा आमर ये दृश्यमान जगत रे प्राणी माने कथा कही पारती नहीं, किंतु से माने परस्पर भितर चलती किमती। तांकर भाषा अच्छी, से भाषा को तांकर जो माने अच्छी सम पर्यायर प्राणी माने बुझी पारती। पक्षी मानकर किए बुझी पारुचंती आमे पक्षी माने कौन कहउचंती, किंतु पक्षी माने किमती अच्छंती, तांकर भी भाषा अच्छी। तेणु मनर रेंज जेतिकी अच्छी, आमे मन द्वारा जेतिकी भाव बुझी पारुचे तार परिसर जेतिकी बाट सेतिकी बाट पर्यंत आमे बुझी परिबा। जेमिति कान द्वारा सुना जाय परिबो, किंतु कानर गोटे रेंज अच्छी। आखि द्वारा देखा जाय परिबो, आखिर गोटे रेंज अच्छी, गोटे परिसर अच्छी। एतिकी बाट पर्यंत आखि दृश्यमान हबो, एतिकी बाट पर्यंत कान शुणी परिबो। से रेंज बाहर को चली गले सेठी शब्द होउथिबो, बाजा बाजुथिबो, किंतु कान को शुभ नथिबो। सेही भली दृश्य बाहर को चली गले ये आखि आ देखि परिबोनी, किंतु बाहर कोन दृश्य नहीं ना बाहर कोन ध्वनि नहीं। एठी श्री अरविंद पाखक आम जा कहीं आम श्री अरविंद जोगर अच्छु, दर्शन रे अच्छु। तेणु मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द लाइफ इज द लाइफ। आम यहीटा को धरिकी ए विषय वस्तु को आगेबा। चेतनार गति ही जीवन। माँ गोटे जार कहले जे गति जीवन जदि ताहले मूवमेंट इज लाइफ, स्टैग्नेशन इज डेथ। जिते जड़े चालू थाए से तार जीवन अच्छी कह जाए, जिते से अटकी जाए से जीवन ना बोली कह जाए। तेणु ये आम धरवा जार चेतना अच्छी, चेतना जिते दिन पर्यंत सजीव होकर रही से दिन पर्यंत चलुची बुलूची कथबार्ता करुच्ची सब करुच्ची, किंतु चेतना जो चलीगला से निर्जीव हो गला। तेणु यही सजीव निर्जीव पर्यायर आम जो जानिले ताले आम पाखरे जो माने अच्छंती, आमे घरे रोचे, परिवार भितर रोचे, निश्चित भाव में व्यवहार करछे कौन सी वस्तु को, से वस्तु मध्य निर्जीव पर्यायर जीवे, पदार्थ माने निर्जीव पर्यायर जीवे। जहाँ सब आम व्यवहार करूँ सबू जाक निर्जीव पर्यायर जीवे, किंतु सेमानकर जीवन अच्छी, सेमानकर चेतना अच्छी। श्री अरविंद भाषा रे दे आर इन अदर कॉन्शियसनेस। से माने एक अन्य चेतनार अच्छंती जोटा कि मनुष्यता को बुझी पारिबो नाही। को माने बुझिबे ना जो माने सेही तांकरी चेतना सहित निज चेतना को संयुक्त करिवे, सेही माने केवल से पदार्थ को बुझी पारिबे। माँ जापान में थिला बेले चेरी गछ पाखरे जते आउजिकी बसी थिले, से चेरी गछर चेतना सहित से तांको निज चेतना को एकात्म करदेले, अर्थात से चेरी वृक्ष पलटि गले। नहीं गुरु शिक्षा देउथिले पिला मन को महिषी विषय, पिला माने एते तन्मय होइकि शुणुथिले। तापर गुरु कहले जने शिष्य को सेपट घर को बखरा को जाई गोटे छुंची आण मोर दरकार। जो शिष्यटी गला से जाकि दुआर पाखरे फेरी आसी। गुरु कहले तू जाऊनु ना, मो से दुआरे गली पारु नहीं। ता माने एते तन्मय हो जाइछि से महिषी पलटि जाइछि। तेणु से महिषी से निजे भावुछि बर्तमान मनुष्य न मो महिषी। तेणु से भली पदार्थर भाषा बुझिबाक हेले पदार्थर चेतना सहित निज चेतना को संयुक्त करने को पड़ो। चेतना ही चेतनार कथा बुझिबो, भाषा दरकार नहीं, बाहर भाषार आवश्यकता नहीं। तेणु यही भाव में जीवा। तापरे प्रश्न आसुची जे आमे जो पदार्थ को कहगला निर्जीव वस्तु बोली, आमे से पदार्थ को सब व्यवहार करुचे। तेणु से पदार्थ को केमिति व्यवहार में जदि करुचे
ताहले सी आमको कौन कहूची ता भितर को आम टे पशिबा एवं से माँ को आश्रय करिया पड़ियो कना माँ कर चेतना ही सर्वव्यापी चेतना समस्त भितर चेतना प्रसारित होगी रही आम से पर्यंत जापरिनु जड़े जदि अंतत व्यक्ति चेतना रू विश्व चेतना को चलीज ताले विश्व चेतना भितर रही ताले सी समस्त विश्वर जेते पदार्थ अच्छी सबको सी जापर से अवस्थिति से कौन सुविधा असुविधा इत्यादि सब जापर तेणु आम से भाव में यही विषय वस्तु भितर आगेला बेले द्वितीय प्रश्न आम भितर आसूची जे माँ को थे पचरा होता जे माँ आध्यात्मिक परिवेशर कथा आपण कहते श्रृंखलार कथा कहते वस्तुर जत्न उपर आपण बहुत गुरुत्व देउछंती ये सबुर आम पई आवश्यकता अच्छी कि जदि अच्छी कहीं अच्छी एकदम सुंदर प्रश्न माँ को पचरा होता आम सेमती जो जीवन टी बंचीचु जीवन टी केवल बंचीनु समस्त को लेकिन बंचीचु जीवंत प्राणी मान को लेकिन एवं निर्जीव वस्तु मान को लेकिन ये हूँ आम परिवार तेणु आम प्रकृत में समस्त कथा आम बुझीपारे कि कहीं कहते माँ के प्रश्न माँ कहले आम जीवा एथिपाई से माँ बहिर महालक्ष्मी पर्याय को जीवा 6ठ अध्याय से कहुई जे लिखाई से इंग्रेजी रे harmony and beauty of the mind and soul, harmony and beauty of thoughts and feelings, harmony and beauty of every outward act and movement, harmony and beauty of life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. Mahalakshmi होचंती सौंदर्य एवं सुषमार देवी तेणु से कहते जे जहाँ किछि मन एवं अंतरात्मार सुसंगति और सौंदर्य चिंता अनुभवर सुसंगति और सौंदर्य बाह्य कर्म और गतिर सुसंगति और सौंदर्य जीवन और परिवेशर सुसंगति और सौंदर्य यही सब है सुषमा संगतिर अधिकारिणी महालक्ष्मी दाबी पुणी से अच्छी जहाँ कि नीच मलिन कुत्सित रुक्ष से सब तांको आगमन रे प्रतिबंधक हुए जो माने प्रेम और सौंदर्य जो मान पाखे नाही बा प्रकाशित होगा जो माने चाहती नाही सेठा को से आसंती नाही एभली भाव रे आमे जानिचु तेणु आमर प्रत्येक वस्तु को लेकिन आम जो चलीचु से वस्तुर आम उपरे प्रभाव रही से वस्तुटी जमती भाव में रहिबो सुंदर भाव में जदि से रही ताले आम मन को से आंदोलित करिवो मन रे आनंद दब जो से यथास्थान रे सजड़ा होकर रही ताले से जो जगार रही से जगह को पशिगले अंतत मन भितर गोटे सुंदर चिंताटी आसिक उद्रेक हम मन शांत हो तेणु वस्तु मानकर बहुत प्रभाव आम भितर रही आम से दिन फूलर आलोचना करुले फूलर प्रभाव रही फूलटा अंतत निर्जीव वर्तमान हो केतबेले ना फूलटा जब आम छिड़े आनिबा एवं तार आ शक्ति नथिबो बढ़िया से निर्जीव पलटिज तेणु तार भी व्यवहार आम यदि प्रकृत भाव कर से भी आम कथा कह ये गला गोटे गला आ गोटे बाटे देखा जे आम जो पूर्ण जगह रहीचु पूर्ण जगर लक्ष्य कौन पूर्ण जगर लक्ष्य हूँ जे दिव्य जीवन लाभ दिव्य जीवन लाभ केमिति हम ना मन प्राण शरीर अंतरात्मार रूपांतर द्वारा संभव हम यदि मन प्राण शरीर रूपांतर हेले ताहले आमर स्थिति कौन रहिबो ना सेथिरे कहा जायछि जे चैत्य पूर्ण प्रेम प्रकाशित हम मन रे पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हम प्राण रे पूर्ण शक्ति प्रकाशित हम शरीर रे पूर्ण सौंदर्य प्रकाशित हम तेणु जो शरीरटा आमर शरीरटा जड़ ना चेतन निर्जीव ना आम जदि गभीर भाव देखा शरीर तो निश्चित भाव में चेतनशील किंतु प्राणशक्ति द्वारा से केवल परिचालित हो प्राणशक्ति बाहर कर नि जाऊ
ताले से गोटे शव पलटि गला, गोटे जगह पड़ रहा, निर्जीव हो गला से किंतु ए शरीर द्वारा समस्त कार्य साधित होउछि। तेणु से शरीर भितर रूपांतर गोटे कथा है, शरीर भितर से सौंदर्य रूप से प्रकटित हेबे। तेणु जदि एत कथा रखा जाए निर्जीव वस्तु भितर सकल सौंदर्य रही एवं सुषमा रही, श्रृंखला रही, सबकि रही। प्रत्येक अणु को जदि भांगी भांगी वैज्ञानिक मैंने देखुंट ता भीतर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनोटी शक्ति अच्छी से माने सेठी कहारी सहित कहीं गोलमाल करूना, तारी भितर से माने प्रत्येक जहाँ को जी दि जाइए से घुरुंट एवं अकलंता शक्तिर से माने योग्य होती। तेणु आमे पदार्थ को बा वस्तु को दुर्बल बोली भावी, अचल बोली भावी आड़े दबा, सेटा पूर्ण जोगर कथा आदौ नुह। से पूर्ण जोगरे माँ वस्तु को बहुत सम्मान देइछन। बर्तमान देखिबा माँ कौन कहउचंती, जो जिनिस तुम्हें व्यवहार करुच, तेणु आमे बर्तमान जानिले निर्जीवर मन कथा अर्थ, से निर्जीव माने भी कथबार्ता करि पारंती, वस्तु मध्य तांकर चेतना द्वारा कथबार्ता करि पारंती। तेणु माँ का पाखरे से कथा बहुत दृष्टांत आमे देखीचे जे माँ का सहित वस्तु माने किमिति कथबार्ता करचंती। गोटे जगह आम जाचे बाल्टी रे किए जने पानी भर्ती कर रखी आश्रम रे, से बाल्टी आसिक माँ के पाखे अभियोग कला जे माँ मते ठंडा, शीत दिन ठंडा होउची, पानी भर्ती होकर रखाई। माँ तापर दिन पचारे कि बाल्टी रे पानी रखिला राति रे, से साधक आश्चर्य होगले माँ केमी जानिले। तापर माँ कहले मत से बाल्टी आसी कहला। ये हूँ माँ कर कथा। माँ जाइथिले गोटे जगह को साधक मानकर घर को, साधक मान किए जाए खबर देला माँ आसुचंती, से एकत्रित होते सांगे 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 से समय पाइले नहीं, परिष्कार करी करी से दरी तापर पकईदे, अलिया गुड़ाक नहीं बाहर पकई पारे, से दरी तले लुचई देले। माँ गले सीधा सड़क से दरीर मुंडटी को उल्टेले, ता भीतर अलिया देखाला। से अलिया जाकि माँ कहला जे माँ मोर यथास्थान मत रखा ही नहीं। तेणु माँ बर्तमान से विश्व शक्तिर अधिकारिणी, विश्व चेतनार अधिकारिणी, से सब कथा से निजे जापे। आम जानी बहुत अरभिल से बरगछ जो जड़े काटा किए आसला, ता माँ को जाई से कहला जे मत बंचा बोली। आश्रम डाइनिंग रूम रे जो आंब गछटी थिला से सुखी सुखी जाउथला, ताको हाणी देवाक समस्ते बसते। सी जाकि माँ कहला माँ मु बंचीबी, एमान मत हाणी देबे। माँ कहले से ताको पानी दियो, जत्न नियो, से अंब गछ एबे भी अच्छी। तेणु ये सब माँ के पाखे सब फेराद समस्ते होते, माँ ताको जानुले। तेणु से दृष्टि वस्तु उपरे, परिवेश उपरे, श्रृंखला उपरे, वस्तुर जत्न उपरे माँ बहुत गुरुत्व देइचंती। आमर पूर्ण जोगरे जो मैंने आम अच्छू से यही कथा गुड़िक जाना दरकार। गोटे परिवेश, श्रृंखला, वस्तुर जत्न, एगुड़ा सब आमको निश्चित भाव में अभ्यास करने को पड़ो, ताहा ही एक जोग। माँ के पाख जावा, माँ कौन कहते, जो जिनिसटी तुम्हें व्यवहार करुछ ता प्रति सम्मान बोध तुम रहा उचित। तेणु जिनिसटी को व्यवहार कला बेले बुझी विचारी करने के हेब। प्रति वस्तु को जितेबले पार, जितेबले जिते समय पार जी तुमको सेवा दे चलो, ताकू से समय पर्यंत साइति रखिब एवं ताकू अपव्यवहार करिबो नाही। तार कारण है से वस्तु को तैयारी करिया को केते निष्ठा, केते परिश्रम लागिची। ता व्यतीत ता मध्य भगवत चेतना तो रही। एथिलागी हमर प्रत्येक जिनिस को खूब आदर करवा स्वाभाविक। अजथारे गुड़ा जिनिस चाह नाही, जेतिकी व्यवहार पई अछि सेतिकी चल, सबुर जत्न निय, सब किछु श्रृंखलित कर। एभଳି भाବରେ माधव पंडित दिने कहले माँ को जे माँ आपण श्रृंखलार कथा कहउचंती, जने व्यक्ति श्रृंखलित बोली मु केमिति जानिबी। माँ कहले तू ता घर को जीवु,
ତା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିବୁନି, କାରଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସେ ଭଲ କରି ସଜେଇଥିବ। ତୁ ଯିବୁ ତା ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟରଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବୁ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ସଜାଡ଼ି ହେଇକିରି ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବୁ ସେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲେ, ମା ଜଣେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ଉପରେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି? ନା ତୁ ସେଇଭଳି ତା ଘରକୁ ଯା, ତା ଘରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ତା ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପଶିବୁ, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ତା ପାଇଖାନା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିହାତି ତୁଚ୍ଛ କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛ ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ୁଟି ଅନ୍ତତଃ ଅଯଥା ତୁମେ ପକେଇ ଦେବନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ତାକୁ ନେଇକି ସଯତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ତାପରେ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ରଖିଦେଉ, ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ଝାଡ଼ୁ ହେଉଥାଏ ସେଟାକୁ ତଳେ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିକି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁ ସେଟା ଉପରୁ ରଖିଦେଉ, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ମା ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କବାଟଟା କେଇଁକିରି କରୁଛି, କବାଟ କେଇଁକିରି କରୁଛି କ'ଣ, କବାଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି ଆଉ, ମୋ କବ୍ଜା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ସେଇଥିରେ ସେ କେଁ କାଁ କରୁଥିବ, ତାକୁ କବାଟ ଦେଇକିରି କିଳିନି ଦେଇକିରି ଚଲେଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତାମାନେ ଆମେ ସେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେବନି। ତାପରେ ମା ଆହୁରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସଟେ ରଖିଛୁ, ଗ୍ଲାସଟା ନେଇକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଠକ୍ କରି ଥୋଇଦେଲୁ, ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମାଗୁନି ଶବ୍ଦ ନ କରିକି କ'ଣ ସେଠି ରଖାଯାଇ ପାରିବନି? ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ସବୁ ବୁଝିବା। ଏବଂ ମା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେବା କରୁଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ରଖିବ ଯତ୍ନ କରିକି। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବିରରେ ଦୀପଟି ଲେଖା ଜଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିକି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲା, ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ ନା କ'ଣ? ନା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକଟି ଦେଇଥିଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଟା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦିଅନ୍ତେନି? ସେ ଦେଖିଲେ ହଁ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକୁ, କହିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦିଅ। ସେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣି ଦେଇଦେଲା, ଯେମିତି ସେ ତାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଖୁସି ହେଇକି। ତାପରେ ଯେ ସେ ଘରେ ଅଛି ସେ ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ ମୋର ଏଠିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ବସେଇଲା, ବସେଇକିରି ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସେ ପୋଷାକଟା ମୋତେ ମାଗିଲୁ, ମୋ ଭିତରେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ତୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆସିଛି ତୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ନା କ'ଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ପୋଷାକଟି ଭଲ ହେଇଛି? ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପିନ୍ଧିଛି ପୁରା। ନା ସେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକଟା କ'ଣ କଲୁ? ନା ସେଟା ମୋ ବିଛଣା ଚାଦର କରିଦେଲି। ନା ବିଛଣା ଚାଦରଟା କ'ଣ କଲୁ? ନା ମୁଁ ସେ ଝରକା ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲି। ନା ଝରକା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣ କଲୁ? ନା ସେଟାକୁ ନେଇକରି ସେ ତତଲା କଡ଼ି ଧରିବାରେ ରଖିଲି। ନା ତତଲା କଡ଼ିରେ ଧରିବାରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଧରୁଥିଲୁ କପଡ଼ାଟା ସେଟା କ'ଣ କଲୁ? ନା ସେଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସଫାସଫି କରିକିରି ସବୁ ବଳିତା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବଳିତା ସବୁ ଦୀପରେ ଜଳୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ସେଇ ବଳିତା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଇ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିନେ ସମୟ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି ଏତେ କଥା କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ସେବା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ,
ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ। ପୁଣି ମା ପାଖକୁ ଆସିବା। ନିଜ ପରିବେଶ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର, ତାହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଏହା ଆନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, କର୍ମକୁ ସାଧନା ଅଭିମୁଖୀ କଲେ ହୋଇପାରିବ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନ ବଞ୍ଚି କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏଇଠି ଯେ ତାର ନିଜର ସ୍ତର ରହିଛି, ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ତାର ନିଜର ସ୍ତର, ନିଜର କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ରହିଛି। ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ କତୁରୀ, କତୁରୀରେ ଲୁଗା କାଟିବା ପାଇଁ ଅଛି, କପଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କତୁରୀକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆମେ ତାରଟାକୁ କାଟିବା ତାହେଲେ ସେ କତୁରୀ ଧାର ଉଠିଯିବ, ସେ ଆଉ କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦେବ। ଶାବଳ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ଛୁଞ୍ଚି ସେ କାମ କରିବନି, ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ଯେଉଁ କାମ କରିବ ସେ ଶାବଳ ବି ସେ କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ଉଭୟର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମଟିର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ସେଇ କାମରେ ତାକୁ ଯଦି ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ କାମ ଠିକଣା ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ବହୁତ କିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର ମନୋଭାବ ପୁରାପୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନି କେମିତି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବଂ ମା ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 12ର ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବହିଟା ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଜଡ଼ବାଦୀ, କେବଳ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ କଲାବାଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଯତ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମନର କାରବାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତର ଅବସ୍ଥାଟା ଯାହା ଥିବ ବାହାରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଭିତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଥିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଥିବ, ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିବ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଖାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭିତରଟାକୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ରଖାଯିବ, ବାହାରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ମା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଯେତେ ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଆମେ ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914ରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋର ଦୀର୍ଘ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଫଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ସେହି ହାତରୁ ଯେପରି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କର କେତେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ମା ନିଜେ ସେ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏତେ ମୋତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୋର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କଲେ, ତେଣୁ ମୋ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଦି କାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ତୁମେ ରହିବ,
ସେମାନେ ଯେମିତି ସେସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇମିତି ଭାବରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ହେବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତୁଟା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ କୁହାଯାଉନି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ବଲ୍ଟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ହାତରେ କ'ଣ କରିବ, ତା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଘରେ କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଥିବା 15 ଥର ଗଲେଣି ସେ କାଗଜ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ। ଆମର ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତୁ, ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଆମ ଘରଟି ଆମେ ନିଜେ ମୋର ଘର ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଯତ୍ନ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନୋଭାବ ଯଦି ବଦଳିଯିବ, ମାଙ୍କର ଘର ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଘର ମା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ ରହିବ ସେ ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମୋର ସେ ପରିବେଶଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ, ସଜଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରେ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଖିବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଘରଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିଥିବେ ଯେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଯେମିତି ସେ ମାନେ ବସ୍ତୁ ମାନେ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ହେବନି, ତାକୁ କର୍ମ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କର୍ମଟାକୁ ସାଧନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନା କରି ପରିଣତ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ସେ ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଅବତରଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏବେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ very true that physical things have a consciousness within them which feels and responds to care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ରହିଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବି ଦେଇପାରେ। ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିପାରେ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଚେତନା କେମିତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁ ଚେତନା କେମିତି ପୁରାପୁରି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଘରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷର ସେ ଘଣ୍ଟାଟି 1:26 ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ 1:26 ରାତି, ମାନେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଧର ଠିକ୍ ସେ 1:26 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ସେ ଘଣ୍ଟାର ଚେତନା ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଚେତନା ସହିତ ଚେତନାର ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ମନଟାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଯାଏ। ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉ। ସେ କଥା ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପୁରାତନ ଆମର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଡ଼ ବାଜିଯିବ କେଉଁଠି କାଗଜ ଉପରେ ହେଉ କି କେଉଁଠି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ହେଉ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା କାହିଁକି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି, ତାମାନେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମା ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି କେତେ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଟୁ ନୋ ଅର୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ ରଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବାନି, କର୍କଶ ଭାବରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବସ୍ତୁକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରଖିବ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରଖିବ, ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚେତନାରେ ବହୁ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆହୁରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ଯଦି ବସ୍ତୁକୁ ଅନାଦର କରିବ
ଏବଂ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ଶକ୍ତି ପୁରାପୁରି କମିଯିବ, ତମ ଘରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ତୁମଠୁ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେ ଡରାଇବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ କେବଳ ସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରେ, ପବିତ୍ରତାର ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ। ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସେ ସବୁକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାଣ୍ଟନ୍ ୱାଷ୍ଟ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ଆଣିକି କିଣିବା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଯୋଉଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଷ୍ଟ ବୋଲି। ସେ କଥାଟା ଭାରି ଖରାପ। କେୟାରଲେସ୍ ସ୍ପଏଲିଂ, ଗୋଟେ ଅଯତ୍ନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରେଡିବଲି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆହୁରି ସେବା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କେବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କରିପାରୁନ। ଯଦି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା ତମେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତେନି କି ଅବହେଳା କରନ୍ତେନି। ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାକୁ ବାହାରିବା ମାନେ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, ତେଲ ଅଛି କି ନା ଦେଖିବେ, ସବୁ କରି ଯିବେ। ଏମିତି ଯାଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପାଖରେ କେହି କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ କି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ହେଇ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯା, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ତ ଏଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚଲେଇଲେ ସେ ଫଟ୍ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସ୍ତୁ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଫିଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍। ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚେତନା ରହିଛି, ଯେ କି ଜଣେ ତା ସହିତ ସେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେମିତି ଆତ୍ମସଂଯମ ତୁମେ କରୁଛ, ସେମିତି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ କରିକି ଖାଇବ, ଫୋପାଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋଭାବର ସୂଚନା। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଣିବ, ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଖାଇବ, ଅଧିକ ଧରିବନି, ଅଧିକ ଫୋପାଡ଼ିବନି, ଏସବୁ କିଛି କରିବନି। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ କଥା ଭାବରେ ଯେ ବସ୍ତୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେତିକି ସେ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟତାବଶତଃ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ମାଙ୍କ ଧାରରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବି ବୁଝିଛୁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତର ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିବା, ଅଳିଆକୁ ଅଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ରଖୁଛୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଥାକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକିରି ପୋଛି ପାଛିକି ରଖିଲେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ତାର ମନଟା କେତେ ଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରେ ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଖରାପ ଥିବ, ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ବାତାବରଣ ନିହାତି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ସେୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ସଚରାଚର ଦେଖାହେଇଛି, ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିକିରି ଏ ଯୋଗ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯୋଗକୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କାମଟି
आमे करिबा। शेषरे एक सुंदर सतेज सचेतन पृथ्वी पई मां श्री अरविंदकर जीवनव्यापी साधना एवं मध्य ताहा सूक्ष्म भौतिक स्तर रे जारी रही। आमे तांकरी तपस्यार फल स्वरूप सर्वोच्च भूमिर रूपांतरकारिणी महाशक्ति अतिमानस शक्ति पृथ्वी को ओह्लाई आसी एवं एही पृथ्वी रे बास करिया पई स्थान टे खोजुछि। पार्थिव मन पार्थिव प्राण पार्थिव शरीर रे से प्रवेश करी से सब को तार गुण धर्म रे परिवर्तित करिवो एवं आधारटी को प्रस्तुत करिवा पई से अवतरण करिछि भगवान ठुर आदेश पाई। ताहले से जो आधारटी खोजुछि गोटे घरटी खोजुछि रहिया पई आम घरटी को आमे सेही अतिमानसकारिणी महाशक्ति दिव्य जननिक पई आमे समस्ते सजाड़ी की रखी परिबा नाही कि ये प्रश्नटी आम समस्त रहा। माँ आसिक से घरे रे तेणु आम घरटी को सजाड़ी पारिबा नाही कि ये प्रश्नटर उत्तर आम जहाँ आसो आम भितर ताकू नहीं आम यू गला परे जीवनटी केमती काटिबा ता आम उपर निर्भर करिवो। भारतवर्ष और पृथ्वीर सुरक्षा और समृद्धि पई समस्त को जंत्रणा मुक्ति समस्या मुक्ति भय भ्रांति आशंकार मुक्ति पई समस्त को मन को शुद्ध पवित्र करी सकल परिवेश को शांत सतेज रखिबा पई ए जो माँ कहीगले से आम टिके माँ के पाखरे नीरव प्रार्थना जणेबा समवेत भाव में जेपरि कि से आमको योग्य करिवे तांकर योग्य संतानटी हेई तांको पई आम एक सुंदर आधारटीए बा सुंदर परिवेशटीए आम निर्माण करिबारे सक्षम हो परिबा। माँ का पाखरे टिके प्रार्थना करी यही कार्यक्रम को एठी शेष करिबा। वंदे मातरम। वर्तमान एक मातृसंगीत गान करने कि कोरापुट जिला दामंजल गीता अनुरोध कर। वंदे मातरम। समस्त भाई बापा को मोर आंतरिक प्रणाम। सामल भाई स्व रचित एक वंदना को मु कहिया क्षमा आमे सब परा अनेक जन्म एकाठी अछु कहिया क्षमा आमे सब परा अनेक जन्म एकाठी अछु एई जन्म कथा मने अछि खाली आउ सब कथा भूली जाइछु कहिया क्षमा तुमको बुझिबा तुमको चिन्हिबा अनेक जन्म तपर फल एई जन्म रे पाइछु जदि आउ कहा पाई हेउ विकल तुमको बुझिबा तुमको चिन्हिबा अनेक जन्म तपर फल एई जन्म रे पाइछु जदि आउ कहा पाई हेउ विकल तुम्हारी करुणा तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारी करुणा
तुमरी प्रेरणा सदा बेल पाई मने रखिछु कहिअछ मा तुमे आम बन्धु रथर सारथी सीमाहीन पथे आम सहयात्री तुमे आम बन्धु रथर सारथी सीमाहीन पथे आम सहयात्री तुम कृपा बळे साधिबो असाध्य तुम प्रेम हृदे रखी साइती दुर्जय पथे असीम साहसे दुर्जय पथे असीम साहसे जीवा पाई परा साथी करिछु कहिअछ मा आमे सबु परा अनेक जनम एकाठी अछु एई जन्म कथा मने अछि खाली आउ सबु कथा भूली जाइछु कहिअछ मा कहिअछ मा। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा।